Shalom, 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 matwa Mungu, salama ya Mungu, Rabi watu Yesu Nazareti, julatu. Mungu mlibavu, Mungu mtukufu, arbenzao mahaba ya kweli, arbenzao mahaba kana mpaka. Wasu wa ruma wa Mungu, Mungu wa ruma ila tamana aridi, na amuru ruma ilifanya zoarambia. Hazizo leo video jolfanya obani inde paroli ya Mungu tujuru mana mitsosubutu na jaheyar mana rezo sosio na jana ketsi na mrongoli ya Mungu tambo au na rongo tungo tambo berisho soma de paroli ya Mungu mana jitiadia tulona yor sarindre peboni na mtatande peboni kalazima na kana ulimwa wa tambo au ulimnafiki be lazimu ramo jarma rezo sosio risome de paroli ya Mungu rielezi de paroli ya Mungu haina mna yangishia hazizor sija kama rumana Jean 8 ula verse ya 12 rijosoma de sijelio bani ntsa sarangu marsoni sijelio harmana Jean 8 rijosoma Jésus lumière du monde yani Jésus Christi Jésus nuru ya dunia yewu ya dunia hazizor jon sakamwe haumi arabusi Mungu mkizembeli harmona hazia hini aringe waye hazine ifanye waye ini every yae mana wasi waso aruma de waye da kliembeli paroli yae andai confirme hadzina bolina na utukufu hazo fanya dua rimi mala tumezi Mungu ake na wasa ringi mafikiri atu afanye every yae mwenyewe au nom de Jésus asome waye paroli yae au nom de Jésus mala tumezi Mungu somia mala tu Mungu mlibavu hadzina la Yesu Kristi Mungu mtukufu Mungu mwenye daraja Mungu mwenye ubole rusumi amala tumezi Mungu urenge hanyu yatu urenge ulimi watu urenge mafikira yatu uribedi ya mafikira usomewa we paroli yao usomewa we urongozi wao mala tu Mungu mlibavu mtukufu mwenye daraja maraba mala tumezi Mungu urenge pia memori yatu mala tumezi Mungu wawede usome paroli yao wawode usome marongozi yao wamitisivan malatu mazingu siji elimine urenge wao marongozi yao yasome wawe malatu Mungu ulibovu na utukufu wao ono puissant de Jésus de Nazareth watatongalia video lini waone de wao kede wao boss no ni tata bani mana de paroli yao de Jésus ma bani boyomba usiruma ono de Jésus de Nazareth mana wasi de waruma wao malatu mezimu somia daraja zao na bolo na utukufu wao zinkondo zile duniani mafia malatu mezimu kondo spiritually kondo fiziki malatu mezimu kondo spiritually udone orders malaika zao maorde welu arambia armana episode 91 ambato ba orders malaika zwane kondo zatu malatu mezimu na ule Mungu wao fanya zo arambia malatu mezimu somia urenge control ya armana zikondo fiziki malatu mezimu ti amani utesula zikiota afifu mana urambia amba stongozini sokari shange bezini sokao za shioni malatu mezimu zija utafifu malatu mezimu ono de Jésus de Nazareth urswame urkaleradi urburai urtafifi malatu Mungu malatu mezimu ono de Jésus de Nazareth ursomia utafifi waikomba duadwari mwa ulevi wakolo duadwari mwa albange pamoja na watu wana malatu mezimu waswami wa delivery ustafifi malatu mezimu wale ma prison waswami wa delivery wabause na tongombovu watu ya wabuli harmana zi prison malatu mezimu uswami wale harmana zi prison spiritually wabuli malatu mezimu hawujwa jina lao hawujwa urongozi wao soma urongozi wao malatu mezimu risomia daraja zao malatu mezimu bolo na utukufu wao ubariki ziatima ubariki mifuzana ubariki wafiliwa na watu wame malatu mezimu ubariki ya maendikape malatu mezimu uswami wao wakozao wabe nguvu malatu mezimu hadzina bolo lao na utukufu wao ono puissant de Jésus de Nazareth malatu mezimu walio harmas depression wabalu harmana zimba za wanza masera malatu mezimu wati wa deliver waswami wa deliver watu harmatambuzo malatu mezimu haubolo na utukufu na daraja zao mana urambi harmana paroli yao amba uja duniani haujo kombo wa ikomba de walio harmastambu wa ikomba de walio maskini wa walio kamba de walio ya masera wa walio kamba
kamba duar maushi walio kamba duar mana upotevu mulatu Mwenyezi Mungu mana waja mulatu Mwenyezi Mungu kula duar mana prostitution duar mana uzinzi mana ugangi duar mana upotevu mulatu Mwenyezi Mungu umswami wabao seva mojana wasi atukambwa benze na wana watu na waju watu dans le précieux nom de Jésus de Nazareth amen maraba mulatu Mungu wa kweli wa mana rikiliembele ule fundu watu rikiliembele mulatu Mwenyezi Mungu urenge mafikiri yatu urenge ulimu watu urenge hangi yatu mulatu Mwenyezi Mungu usomewa we paroli wa mulatu Mwenyezi Mungu nami somo mwana damu ya waita Calvaire agulgota hahuri kombo wa mulatu Mwenyezi Mungu nisitoma mwana damu yao in protege mulatu Mwenyezi Mungu ke mirai mulatu Mwenyezi Mungu ya maandia sinone na andu yangu na andu mwana damu de andu yangu de shetani mulatu na watu wana agent wa interiors malaika za lawa winguju za fanya deshu wazitoa armana impevu mulatu Mwenyezi Mungu sumia daraja za nobolo na tukufu wao urititsi armana damu ya mulatu Mwenyezi Mungu shetani asirone au nom puissant de Jésus de Nazareth amen 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 merci Jésus de Nazareth maraba mulatu Mungu jua saka marsome parole ya Mungu hamahaba na respect mulatu Mwenyezi Mungu ya makio yatu ya buhe ya kie parole yao ya mati yatu yaone parole yao mafikira yatu ya yeloe parole yao au nom de Jésus Christ de Nazareth amen ni je soma Jean 8 à partir du verset 12 Jésus lumière du monde yani Jésus nuru ya duniani iheu ya duniani au mwenge wa duniani wakujupatse dunia ile wala watu wala warmamansi kakula amkubali ambenza mdunga astehi ya sharia zahe amdunga hakweli aparu hayati je soma parole ya Mungu merci papa merci Seigneur Jésus leur parla de nouveau il dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire de la lumière de la vie. Jésus arongwa vani, arongwa tsena mana vani tsana salangu marsoni, den tsana salamana partir ya verset 12. Jésus arongwa vanamba waye de nuru, nakakula mtu aja duniani, aja patie, aja walie dunia. Aja duniani aja kemwengi wa dunia ili watu wala wishi zani donc arungwa banamba kwa kula mtu atahao kwa kula mtu kasa akari mwana shidza amdunge ila paru hayati sadiri kakula mtu kasa habaki weliomba waide nuru weliomba waide heu na kakula mtu kasa habaki mwana shidza amhamini ambenze astehi sharia azrungua sharia za zikomandema zae astehi aparu hayati ala war mwanashiza là-dessous les pharisiens lui dirent tu te rends témoignage à toi-même ton témoignage n'est pas vrai en fait ma pharisien wani wakade ma kembabole ma hotmabole mana mafarizi wao makutuma bolo wao watu ikomba wakasomo be kawaka na Mungu parce que wao wakutamba wasifilo na wanadamu bika kutamba sifilo na Mungu du coup wado wakade ya maandu ya Mungu wakumwambia Jésus hali ni mana harmona sharia ya Moizi neka Jésus asla shahidi ka lazima na kema zaidi maili na Jésus bana jibu Jésus leur répondit même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Jésus a wambi avani, ambala, même si msongwa, jabukani msongwa amba nisijila ya ushaido mwenyewe, do ushaido ngwa kwelu, mana sijua banala, asan sijua na banendrao. Mana jomba ide Mungu. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ou où je vais. Na wanyu kam si jua vanalawa wala kam jibanenda. Vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne.
arongamba wanyu Jésus awambia mba wanyu musihukumu au binadamu be wami si juge mtutsoko yotsi. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Na wami jabukan si juge jugement yangu yo ya kwelu, mana tisi wameke wangu, tisi juge wameke wangu be wala tisi weke be bangu anvele hana wami. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Na harma loi yanyu mana bana korumia ila loi ya Moïse. C'est-à-dire que kula mtu abakar mana loi. Wa harma na religion na kula mtu abakar mana religion. Kasina Jesus Christ Nazareti wa harma potev. Wa harma dunia. Na kula mtu abakar mana dunia wa harma na ishiza. Kula mtu atawa nde peboni amkubali Jesus Christ amwamini ambenze astezi commandement apare unuria imwalie yani hewa imwalie ale warmanya shiza ila paro hayati. Donc wao bana songo amba harmati manya jenyu ya Moizi ambanio watu waili lazima ni ushahidi uke na watu waili. Na ushahidi wa watu waili huo kweli. Or, je me rends témoignage à moi même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Aisa wambia mbana babu hazo tena waminisiji lawia ushahidi wa mwenyewe na babangu tena nivelea asilawia ushahidi. Sadiri ya kurungo mbede Mungu be akawa andurisi sema kasidi ziroza wa ilipara wasijomba ide Mungu ilipara andala wefidia ukalvera Golgotha. Mana mwezi ngwa mlibavu zi mystère za Mungu. C'est comme armana Firiauna skonto jomsumiani raha andurisi se Firiauna iro ilipare amsedze Firiauna mba mjabari ambelshedze tambu ambelshedze mabibi ambelshedze ufa ambelshedze petu kuza kutambelshedze zo mana ile akufanya makasidi. Majilo yako tamba rangusu kumwezi andra Firiauna akunoto wana wa Israeli sadiri peuple ya Israeli atuka wala wabe mwezi ngwa kutamba amsedze Firiauna mba ide mjabari atampaka mule no mwana ile mwezi ngwa kutamani. Tungu harmani tungu zinpia bani zini mwezi ngwa tamani. Mana jika katamani ondona tuamini. Beni mwezi ngwa tamani. Ile mana wambia bana mba na babu wamisi jila wya ushahidi. Wamiyangu jila wya ushahidi na ushahidi wangu kwelu. Na babangu tena sinda wya ushahidi. Ils lui dirent donc, où est ton père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon père. Wamdisa. Yani mafarizien walikas maandia Mungu mana mafarizien walitwa makoti kula mtu koti ajikazomba ifundi wede andia Mungu mana fundi le mwezi Mungu kula mtu ajikazomba wede fundi aliwa mana religion wede andia Mungu kama bana mwambia basi wamdisa o mafarizien wamdisa où est ton père havi bao. Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon père. Jésus wajibu mba kamuniji wala kamunji bangu. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Anajili mwakonijua, mwatomjua na bangu. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à l'endroit où était le trésor et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Navavo Jésus akuensenya harmana nyumba ya uswali. Salwa mkiri mkiri Islamu nyumba ya uswali templo akosome rungo tuguzini harmana nyumba ya uswali karibu na trezori yao wako insi mali zao za mkiri. Nasadira mpara mwana marke van vakamba watu kwa insi zimarke watu kwa insi zi tongu kila mtu abinga mana hale woho nika mele nika mtu akubinga juku ako sume zavavu wala kapasta mtu abishinda amzia mana wakatoa kapara. Mde Mungu, Jésus de Mungu. Wakatoa wamu para tuambeba wakatoa nyupara. Nso msomianio par la grâce de Dieu au nom de Jésus Christ de Nazareth. Nisirigera ni some. Mane para tongordezini zimsifo Mungu amezivenza nisirigena uzirigea. Jésus dit ces paroles
alors qu'il enseignait dans le temple à l'endroit où était le trésor et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus a kusoma tunguzini arma nyumba ya uswali bavuni na karibu na arma bahanu kwa kuenziwa mali watu kubinga nika melene ka ntuzine ka marke wako janazo wala kabasta mtashinda mzia mana wakatoa raka kapara wa yondu la fidiara. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Jésus wambia tena mafarizien wale maana waya asujombo watu wanduna wae nami nisenda zangu wala mtonzungwa wala kamtonpara mtofar mana ya maansu yanyu. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Voilà comme Shindi Mwaja Vanenendao. Là-dessus, les Juifs dirent, va-t-il se tuer? Puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Il se dit ça amba asrambi amba anatendo waskashindra mjua karsibwa jua wala kashindra ndabantu babo babu wasurujula au babo atarungwetini mana asrungwa vanamba vous ne pouvez pas venir où je vais mana asrungwa vanamba kamshindi mwaja vanini ndao vanwa shanga. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Awambia, wanu wa shmarenatsi, wamintu wa ngushu. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Wanu wa duniani, wamintu wa duniani. C'est-à-dire, mwezi mungu wa mungu wa dunia, they want to liomba wajipoteza. Wapotea kawasibunga mungu, wa watu wa dunia. Manaka kula mtu kamkubali Yesu Kristo Nazareti ambaye ni Mungu amdunga aparau hayati basi wa harma dunia nakakula mtu harma dunia lo harma na mansi nakakula mtu harma mansi wati na muroni tokuna rim bawe shetani na rumdumili shetani armamini Mungu ripara hayati arongo vanamba wanywashi dunia wamitash dunia. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Mono, yode manana mambiani, amba mtsofar mwana mansu yanyu. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis Mungu. Mana harimana rangu, ahandrisa harimana Genèse, wairungwa dina lahi je suis. Je suis. Moi, je suis. Itwa banamba, moi, je suis ni. Le verbe être, je suis. Au présent. Vraiment. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Rielo na bana arungwa baramba yode mana bamtsofari mamansu yanyu mana nikaka muhamini amba wami de wami mtsofari mana mansu yanyu. Toi, qui es-tu? Ma pharisée, voilà, son dit ça. Lui dirent-ils, Wamdisa. Odembani, Jésus leur répondit, c'est que je vous dis depuis le début, je m'ambia no rangunaja. Amba wamde Mungu nanka msamini. Sadri awandri sisi makasidiri uzao. Mana vantu wiko kushomba Jésus de Mungu. Devo wantu wakurungwa mbabala siwarengia plasi yao mana mafarisien o wantu makuti mabulo kabenzi wala mtu ajarengia plasi yao mana wabenzi wasifilode mtu abenzi wasifaza dunia uo mtu anda umuruni mana mtu abenzi wasifaza dunia wakarika na Mungu mtu kasi jibiwa mba sifila na wanadamu ambao fulani kada waeji lagua fulani kada waeji rongua na bala surungwa nai tunajitu harima tambuzo mwezingu naribabu sina tungozo mala tuwezingu raswame urutu harima tungozo ono de Jésus. Arungwa banamba wadiso banamba kie tuode mbani arungwa banamba wamde wamirangu wamde mwambia no rangu na ja mwambia namba Mungu woka selewa
mana bana andir sisema kasdiro zao parwa selewe même soit rona wasrungwa no tukuzasifanya namna la kwao namna harma autorité ajambe sababu de Mungu mwana Mungu ajikaza tamba Yesu mana Yesu de Mungu wewe mbani washanga awambia banamba j'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Arungomba tina nyingi za umambiani na za mhukumuni. Be wanveleha wai wakwelu. Nami srongwa dezu nazikiana wai. Vani muzi Mungu wai kable Mungu. Et je le dis au monde. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai dit de lui, je le dis au monde. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Pardon, Seigneur, autant pour moi. Alors, mais celui qui m'a envoyé wanveleha, wakwelu, nazonazikia na wae, nswambia dunia. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Kawayeli wako wambere tungu ya Saint-Esprit. Mana le Père là c'est le Saint-Esprit. Dieu. Sarungo Dieu, Dieu avec un D minuscule. Hein? Dieu avec un D majuscule. Jésus leur dit, donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Awambia banamba le ramtomu mtomalevewo yani ramtoni mtondon nulawo le ramtondre ngoma msamanule le ramtondon nulawo mtondon tof le ramtomaizi mtojwamba amba le ramtojwamba wamde wami vraiment. Et que je ne fais rien de moi-même. Voilà, si fanya tongo ma mwenyewe. Les ini sifanya do zilawana na Mungu. Mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Ben surongwa les hommes Mungu ansomezazo. Mungu dowe kabla sichongwa kabla wewe bani. C'est lui qui m'a envoyé et avec moi. Rishindana ukila sukwari, Jésus mana tabango ba Jésus de Mungu. Tizani zamu na msome injili. Na msome injili. Narsome, mana jitana wami. Narsome injili tisa nvani. C'est lui qui m'a envoyé et avec moi. Wanveli ana wami. Le Saint-Esprit. Il ne m'a pas laissé seul. Kandisha weke, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Mana nisifanya zumjibia zoastahao. Mana wamesifanya zoatao nisifanya. Mabenzelo ya. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Haïbo Jésus a cru watunguzili watu wengi wamwamini. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Babo ambia majifu wamwamini, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ne kama si vangu wantungo kwa juma na madisciples. Madisciples tikamba wanyi musifikire mamitume ya Jésus. Disciple kakula mtu amamini Jésus ambenzao amsteiwo asteu sharia zai wodi disciple wa Jésus. Tukakula mtu amamini Jésus ambenzao asteiz commandement zai. Wodi disciple wa Jésus uso abalaye. Donc ambia majifu bakakula kila mtu anaamini aamini urongozi wangu. Wai atoka vous êtes vraiment mes disciples. Ouais, tout comme sahaba wangu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mtojua zikweli na zikweli zomlibereni, zombuliani. Tadiri so nekawa lera bweliomba mwamini Jésus mba waide Mungu wasombenza wasiste zisharia zae zikweli zitojua zikweli modu wamilera takana mwamini Jésus bade Mungu be. Lena jamina bade Mungu na jana soma paroli yake. Tijeta mina baide Mungu hai paroli yae. Na hafu bandana mina baide Mungu zikweli ziono zikweli. Na waboli zikweli zo zinbuli harimana tambu na kanazo. Harimana tanti na kanazo. Harimana masu na kanayo. Zinbuli ya.
Mana mtatu jiketi vani na wakati wa na karuzuna wa mondi wa dunia. Kama tu jiketi vani na halini na kishali na titini. Vama tasi kata ngele zangu. Tia jeri zilala au zihini. Au kata retro au tia tisaji. Siana suwala langu na vesti zangu. Bevani ba ndeliomba. Tijeti somo paroli ya Mungu. Ya injili. Somo itauleta na injili. Jeti jomba Jesu de Mungu. Tiba uhali dunia. Mana ikweli zono zikweli na kweli zile zibuli ya sadri yehewia Jesus Christ Nazareti inside ya le Saint-Esprit inside ya inuria iwali ya inuria banda inualia nisijua zikweli papo sijua Jesus de Mungu papo mwezi wewe asinside ya malao ya mamansi maana kakula mtu kasi na Saint-Esprit kasa mirungua watu wasifanya timbo beti problem mana banda mwezi wa jozi kweli na mijomba songwa de zikweli nisoma de zikweli mana mtisijuje mtu ben soma de paroli ya Mungu va voir mi capacité tambour toujours en juger. Beka kula mkas na Saint-Esprit, we kashidi ba hamansu. Jamais katoshinda. Il faut que le Saint-Esprit l'aide. Il faut que le Saint-Esprit kena wa il msaidie. Hazo wa wasi continue kama paroli ya Mungu. Nous sommes la descendance d'Abraham. Ils lui répondirent. Yani mafarizien maandia Mungu. Makoti mabole na makufia mabole na kembabole. Wako jiri nramba wasumu izlalua itaureta wasijua. Kila mtu bakor malalu yandia Mungu. Harma lalua za halemba lalua za Moizi. Mana Moizi Mungu aja kaja toa zilalua zile aja zi tungua. Aja ribau sana tungu nyingi lalua nyingi. Zikomandema de zabaki mana komandema zile katujua stoa. Parce que komandema zile da zvelea. Aja tashdidia. Zilalua aritoliazo. Zikomandema tashdidia. C'est-à-dire zilalua de ula wa Genesi, Deutéronome, Exode, Nombre, Levitiki. Zo la loi. Lizakava vwamba. Mtatawa anpare. Natinze barbari. Natinze nyombe. Nafanya holocaustu. Leo holocaustu ya Mungu de Jésus. Etao. Rimhimbie. Rimlue. Rim adore. Yere holocaustu ya. Parfum haitao. Rim adore. Rimhimbie. Rimsifu. C'est tout. Hale wo paka mtoko tinza nyombe na barbari wakati kutinsofu nyombe 7. Tu pare amba ufanya mansu mengi au ufanya tabia mbi usimtsa au swami. Vous imaginez? Weni mwezi wa jartolia la loazo commandement da za tashdidi amba mukiamba mtwas ayula ulo iba misro mtwas ule tata. Muto. Donc ursi java, je paraba. Continue. Malatu mwezi Mungu renge mafikira yangu. Kila esprit maléfique jeningie harmana mémoire yangu détruit le nom de Jésus. Wamjibu vanamba nous sommes mafarzilo wamjibu Jésus nous sommes des enfants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves. Mana valera rungwamba i vérité yeto mbuliani ma je vérité sombuliani wa wajambia mba wa ma esclave. Wamwambia Jésus mba wao wana wa Abrahamu wala ukapardzo kama esclave. Kapardzo ka esclave la mtu. Comment peux-tu dire vous deviendrez libre? Marito jurambia mba mto buliwa. Mto karmali mto liberewa. Mto buliwa. En vérité, je vous le dis. Unde Jésus l'ambia haukoli nsumambiani. Le répliqua. Awa tashdidia. Le répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Yani Jésus awambia haukoli nsumambiani. Haisa awa tashdidia. Amba kakula mtu. Toute personne qui commet le péché. Kula mtu afanya wansui wa esclave. C'est-à-dire afungwa ngwe na dhambi. C'est-à-dire wo mtu shetona mfungu sirisiri ramonda directement ramu ndahari mana sentezi ramu yele za fete mana verse ya Mungu ya verse kakula verse mwambeni kila siku amba kakula verse ya patana na paroli ya Mungu hiyo ngo tungu nyingi tusadira bana rongo amba kakula mtu afanya dhambi wo ha prisoni wa jetwani amla zoli skweli. Or l'esclave ne reste pas pour toujours. N'avavo esclavo kabaki tout dans la famille. L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le fils
qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Arungwa vana vanne karmana mukubali bandeliomba waide wana mrongo baje wana brambe nikamkuba leo umwana wa ambuliani pavo mtsobulia vraiment mtsoliberea c'est-à-dire nikamuamini Jesus Christ maana avani nikamuamini muamini Jesus Christ amba waide Mungu muamini mumvenze mudungu sharia zae mudungu weka sa sharia la commandement zae basi mtsopara hayati mtsoliberea mtsobulia mtsola shetani atombahuani sadira mwezi Mungu atombuliani arumane silisili za shetani mana bantu asijiona mba wasenda wapinda makoti wasenda watena maswali na ya patmanga au patipensi titini na vale wale wa maprisonnier mindia ifungwa mionio ifungwa nafikira hiyo yafungwa yani mana wonamba wasita pala tabarafanye tongo takilu sifanya supermarket na markezile shetona zengawae mana tini mana arfungu. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénétrait pas en vous. Jésus wambiamba wami si jomba wanyu descendance ya Abraham. Na baba msuzungu wa munule. Mana paroli yangu kaisingiani. Yani urongozi wangu kamsuelewa. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Awambi avani. Wami surongwa de zalawana na bangu. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais wao mafarizien. Wasirongwa de zuazikia na baule mbani. Baule shetwani. Mana makatantolo andina Mungu. Baile mbani. Baile shetwani. Na wabu karsanambali mtujoona avani. Ils lui répondirent. Notre père c'est Abraham. Mafarizien wamjibu Jésus. Mana mafarizien kana hanyo. Wajirina baudu wa juwao. Wajirina wakushindri adisna mtu wankemba. Ambakasi karangu ambakasi na rezo. Tujue wejua. Kapatu zunga bekaji. Au na zungu au na some. Tujue wejua. Tujue kana haki wejua. Na babu asumfurisha de shetwani. Mafikira ya shetwani damsarabia. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Arwana jeli, Jésus wambia wamwambia Jésus wana wa Abraham. Jésus wambia na jeli muka wana wa Abrahamu, basi kama tufikiri haina mnamfikiri. Kama tuelewa haina mnamuelewa. Kama tuondra haina mwendao. Sasa kama tuka halilo. Kama tuka na shetani. Ile maana baba. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain. Monobani. Arugamba, harma ukweli, musunzungwa monole, na wami manadamu. Parce que Jésus a jifanya mwili. Makata jifanya mwili, il est fils de Dieu. Mana, akana amour le wasi. Réellement, wanavani. Vous ai dit la vérité, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Pourtant, msizungwa munu leo mwanadamu na mwambia uniu zunazikia na babangu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Zizo, Abraham kasifanya. Vous agissez comme votre père. Moi, musifikiri hain morde babanyu. Musieba morde babanyu. Musifanya za babanyu. Ils lui dirent. Merci Seigneur. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Mafarizé wa mjibu Jésus. Wasiti wana haramu. Nous avons un seul père. Na batu mujatu Dieu na batu de Mungu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti. Alors Jésus wajibu mbanajeli muka wana wa Mungu basi matoni venzamana tilawana wae Mungu.
Vraiment. Et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Bana subala jaji madam bana tuje kibala bana tole tout fait dia anda dunye mismari au lwawe abu lwawe rwe shetwani pour rien wala kafanya shitu. Hey. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Mais Mungu danvelea. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Na wanyu msuzungu mutimize matamani ya banyu, mapenzelo ya banyu, zubanyu ya tsawa musifanya. Mafikira ya banyu, shetani. Yode charugwa de wanyu, suko de mafarizie vani. De watu wankiemba vani, choma rugwamba wanyu mazitwani bangi de shetani, majama rugwamba timambena bangi de shetani. Yode mafarizie vani, watu wankiemba, watu kama mini Jesus Christi. Bamsa rugwamba de wanyu. Nisoma de parole ya Mungu. Vous avez pour père le diable. Wanyu bangi de shetani. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Nanyu mtamu mutimize matamani ya banyu, mapenzelo ya banyu, mafikiri ya banyu, shetani. Il a été meurtrier dès le commencement. Akam tuwahula rangwa subuhi. Rangu umwandu wa dunia. Mde shetani bilisa. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Voilà kashinda bakar mwana kwelo. Parce que il n'a pas de vérité en lui. Mana wai kasina kweli arma ai kap kweli. Shetani kasina kweli. Kabasi mtu mnafiki, mbabangifu, mdhalilifu, fitina tashadubila katil rana shetani. Lorsqu'il profère le mensonge, mana waye urungwa des intambo. Mana proférer, c'est-à-dire annoncer. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Waye urungwa, en fait, waye prononcer les intambo, waye urungwa des intambo zahe, mana asaha, asongwa tambo zahe para pare, uwantua wabingi moroni. C'est-à-dire, para pare profond yahe, c'est-à-dire, apare des zaha saha. Profond, c'est-à-dire, ata apare des zaha saha. Asa par des anazas au des ivi abima tomorrow. Donc wana nyangu na rimba wa shetani simniani ha sababu ya Mungu. Kafasi Mungu angina kati Jesus Christi. Mana mingu ke simili bole tosha tsawe. Mungu mujatu na de Jesus Christi. Rekubali de wae, reharari wae. Wala hiyo kafasi mtu kushinda buzuze kweliyo. Mana inde paruli ya Mungu de injili de nisoma vani. Eske nekaba wanadamu hara yamba taureta tambo injili tambo babo mnaki bene kamba mkubala yamba taureta kweli na injili kweli babo Mungu de Jesus Christ Nazareth wala kama swangina vraiment. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Mana waye shetwani, waye urungwa tambo, waye umbia watu de tambo, wazidunge, ile pare awabinge moroni. Mana waye de bahe waye zintambo. Shetwani de bahe waye zintambo. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincre de péché? Mbaner mawanyu atulaomba atulongoma miti watfanya masu. Yani de Jésus darungwao. Miti de wami wasimasu maruvu. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Nika surungwa zibanda ndongo zikweli. Mana tunita kamsinihamini.
celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Kula mtu wa Mungu kia marongozi ya Mungu. Na waya moya kia waya elewa. Sadiri mwezi Mungu waya ya rongua. Na parto msomea nisuku. Ambaka kula mtu na mtamani. Basa tukia marongozi yangu ato mdunga. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Wanyu mafarizien, sabe mafarizien. Wanyu kama senvulishi ya ulema, wenyewe zinkemba, wenyewe makoti mabole, wenyewe wajuao. Wenyewe wakauna haki. Na kuambia wanamba, wanyu kama shindi mavulishi ya marangozi yangu, mana wanyu tonto wa Mungu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Rikanaki, rikanaki, burarungwamba wawe msamaritea isa una shetani. Yode mana mamunambia wamba mishetani mwenza masira mtu kamtia shughuli. Mana jezina kamlamba shetani. Wede Mungu nambia shetani. Kaila data hashiri. Tamta tingala malabia nyao. Jésus répliqua, je n'ai pas de démon. Jésus awambia, awatashdidi, awamitisina shetani. Au contraire, j'honore mon Père et vous me déshonorez. Au contraire, le contraire, wami nisimbashe o bangu, nanyu musimdéshonorez. Musimpashe o. Je ne cherche pas ma gloire. Wami tizunguha utukufu wangu. Il n'y a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Arungo banamba, wamsizungwa guluari yangu, be va aizungu hao. Na waida izungu hao, aisa ajujeo. Haukweli nsimambiani. Si quelqu'un garde ma parole, mtoto ato kawa atubaki na urongozi wangu. Ato kawa na urongozi wangu. C'est-à-dire, mtoto soma urongozi wangu, mtoto mwamini wa Yesu Kristo. Mtoto mwamini wa Mungu, ambenze, astei ya paroli yahe. Uratupara hayati. Il ne mourra jamais. Katsofa. C'est-à-dire, katsofa ini. Kararongo mba katsofa mba peleke. C'est-à-dire, watu mola gomoru harmana muriri harmana paroli ya Mungu Biblo. C'est-à-dire watu surongo mba katsoka na yani mana vantu suna mba sendra pourtant wale wa wafu. Kula mtu kamkubali Yesu Kristo Nazareti ambaye ni Mungu amwamini wayafu. Kila mtu alo duniani wafu. Maana le salaire du péché c'est la mort. Wasu na mba sendra be afu ha Mungu afu asola sunkona uvundu. Ewa Antiparavani. Alors, est-ce que je suis papa? Il ne mourra pas. Au contraire, merci Seigneur. Merci Jésus. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Haukuli simambiani. Kakula mtatokao na paroli yangu na urongozi wangu katsofa. Ili na kueleza basabani. Atasku katsofa. Maintenant, lui dire les Juifs, nous savons que tu as un démon. Warigera wa mwambia namba. Risijomba una shetani. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Abraham a fou. Basa risijomba una shetani kweli. Wasilate mwite namba na shetani. Mana Abraham a fou. Na mitume pia ifu. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Na osi jorongo ambane kamtu abaki na urunguzo katsofa. Oka wa ilu wa ufani urungulo bani. Kaloma ufade le péché. Serais-tu plus grand que notre père Abraham? Wasimtsabana est-ce qu'on bolira na bato Abraham qui est mort. Na waya fou. Les prophètes aussi sont morts. Na mituma jawifu. Pour qui te prends-tu donc? Ujirenga moro dembani. Wasamabade Mungu. Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Ne kama siji va utukufu mwenyewe, utukufu kwa unamana. Cependant, c'est mon Père
qui me rend gloire. Bea van kamwe bangu dani kutukuzao. Lui que vous présentez comme votre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas. Voilà comme je ne le connais, moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Banyu Abraham akana furaha, akaja furaha tous les suku yangu il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ou ma Juif ma kembabole ma nduya ya wasumambia ambao wara kusinama 50 na usrongo bomuno Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Il devrait bouger, être il. Jésus a dit, avant Rahata Abraham kakadzora na mazatsa, je suis. Wami. Wede Mungu. Raikiri wede Mungu. Raihara wede Mungu. Wale kasirindra. Ambare mglorifie wede Mungu. Wema zaji glorifie wede Mungu. Nekari mdungu. Soparo hayati karamdunga. Bas. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Adzamad, Mungu, asele, hey, manabali lera aambia kartezile, wajahasira. Warenge mawe wasimvutia watawa mule modele mnambia wabomba mtamu nule maana tunangomba Yesu le Mungu waye aselea mwezi mko sinseleza au nom de Jésus de Nazareth sikumsikia batifu sifu sababu sikia kuipara labda tisiria hazo jofanya sentezi vani maana zia harmonie vani. Merci Seigneur skatifikiri mba ska obligé je nifanye video mbili ne par ta grâce shindi tufanya video lini wala tafanya ma video maili. Merci Jésus, tu es vraiment merveilleux, tu es amour. Oh Seigneur, vraiment tu es merveilleux. Merci Seigneur. Maraba mwalangu Mungu. Hazo jifanya sentezi mwezi Mungu arabe banamba wide nuru Jésus de Nazareti. Harmana paroli ni ulawa verset 12 ata upara verset 59 riele wavanamba mwezi Mungu arungamba waide Mungu Jésus arungo waide Mungu tapaka rimaliza na Jésus arungo waide Mungu mono va le verbe je suis ni amaranga vivani je suis marahanda je suis maravili idola tu verset 12 vale ou la verset 12 je suis marayararu je suis marayane monotu mwezi Mungu Jésus wa irwa je suis wai rangwar mana Genèse atampaka Malachi wa irwa je suis atampaka jarenge Matthieu tampaka Apocalypse sadiri ula Genèse ta Malachi yode watorongo nouveau Ancien Testament yode mana wanu kamseli wamba Ancien Testament mana yae li Taureta murongware arwana Ancien Testament na Nouveau Testament. Nouveau Testament de Évangile Injili. Ancien Testament de Taureta la loi, Nouveau Testament de Injili. Mana ya tuamba Ancien Testament mana itaureta sharia le Injili le Jésus a jamais Injili wai ajaja katoish atouaj ribausa la loi bez commandement astasdidia aja fundisa mahaba aja memba rivenzani waja someza mahaba sadiri sharia la loi skaza na Moizi akabawazwe akambazo Moizi zi
grâce ya mahaba wenda jasio asomeza mahaba maana Jésus tous arbona pia evangelia asomeza mahaba karsena mbali sala kamera some na msomeni vano arambiamba ribenzane kama nsikunga kama romana vidoli nvani msona vana mba Jésus arongwa vana romana Matthieu 22 arongwa mba va commandement mbili mana va mtoka mtisa vana mba commandement ivide lazima ni riidunge harmas commandement zao va mtoka poser question vani besi je soma kama les commandement ini kama mba aribazo. Et l'un de professeurs de la loi lui posa cette question. Idéalement, dans Matthieu 22, où à partir du verset 34, mais, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Fundi, il y a des commandements, charia. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Commandement handra bole armana sharia pia de umbenze Mungu nguvu zao mafikira yao hajitihadi yao yone ya handra commandement ya rabole. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme lui-même, comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Harmanas commandement bilizizo zo le zibolemba zi dépendent ya mitume. Ça dépend de ce commandement boli harmanas azma pia la loi. Ata mitume harmas aima mitume on zile commandement pole mtu ambenzi Mwenyezi Mungu hasababu ya nguvu zahe na roho yahe na pia mwili wahe na mafikira yahe ambenzi Mungu na commandement ya vili bole tena ifana nao de watu wasiri benzane sadiri mana muzungu arwa na mnen van mana arumba asara semblance donc asari benzane ile rimu fane na wai rivenzane fane na wai mana wai mtu mahaba waska shimpara Mwenyezi Mungu mana Mwenyezi Mungu mahaba berifane yode mana ya vani hazizo na rimbenze Yesu Kristo Nazareti ripara kwa yati mana waile nuru aja duniani ajarwalie ajarunushie ile lawa harmana ishiza ajarbausa na zilalua nyingi ajatimiza na mianda kamba shetani lera ya Evu amwambia Evu mba atomgada desandasia atomgada shitwa ajatimiza miadio ajari bausa na lalua ajari lau ya fidia mana bausa na zilalua la lua ju mtu kuzinzanyo barbari jeu kalina panda wala kalisikoza la maha likana sharia lazima ikiwa barbari lo pia kalapara mamengi aisa babu ilikemba karsina tashi aisa ilikemba karsikoza Doktor wapinga tu barbari lao mana lisikoza wamwambie Mwenyezi Mungu waswame na bali lisikoza yuka kukiri au binge shinyama yao isikoza wambe waitsinze mana isikoza umbe Mungu nuka kukiri lazima uregi kabla nzusuri rana nyai ndio wamtabani Mungu donc ajar bausa haulawa waifidia aulawe ati damu yae ari wanili na nkondo na shetani ari buli na ngo shetani kafunga mana shetani wapeo na mana shetani lera atuswampe voni na Evu amlavia Mungu amwambia Mungu mba nsosedziamba dunia langu nsina na tini pia watu walio swari ngani wapige moroni Mwenyezi Mungu arongwamba kula wahodo tsombinga be wangu wamikushindi na wava jamsedia kamwe ile mana kana pardon somia nvani Job yule mana jarvas dalili ya Job amwambia shetani amba Job bwelomba wangu ramosoma Job armana spirituel armana Bible Job c'est pas c'est un seul homme kakula mtu wa Mungu kakula maana Mwenyezi Mungu anambia bana shetani hadisina wae unda armana renyoza armana historia Job unda armana renyoza bile kakula mtu waendo shitaki uomba wasifanya maasi na shetani wae ngalia wae tundane kapara mole mtu wa Mungu kasubutu maana Mwenyezi Mungu anambia babe mtu mtana kupare bile kamba parati mtu wa Mungu wayembubu mpietine modon kama nsiwa kama detemonyesha njama kwamba tumambiani mba wanyu kabisa na Mungu lenataka na Mungu na dunia nono
shetani anpietini anbugua anfanyia pesa unfanyia maana Mwenyezi Mungu mbamengo amwambia fanye zote maana aridi belera Mwenyezi Mungu anvoirea aja anifanyia grace maana Mwenyezi Mungu anvoirea mtsirongo banamba wamni najikaza Mungu anvoirea sikinia Mwenyezi Mungu asikinia anvoirea aja ndrengia na baba ni je na wae maana kasa na bakari mwana ishizeli anpatia mata anpatia heu ile verite na kumbana valamba i verite ile tiwono na i verite ile npatia mata na milo mata yao tiarenge mumunge huo inuru yo ti ludungu ti badi ti yinungu akusudi ti into warmana dunia yode mana manonale onisha kiti na fuluara wala tatia rouge wala tatia makiage maana tilawa dunia tibawa dunia maana ntan pardo hayati dunia lini mana shizao unwa silaba wasi dunia nurubelewa rijofanywa testi ma passage mana velo unumba wone de passage mana van ribelwa rijofanywa testi jeringola mwezi waranga lemba risimbenza de waya usumbenza de shetani donc lazima rakazana dunia lini mana dunia wa heunu ba wo paramtu kasko zanafu mantini mana shetani ambanga shetani ambanga kusudi afuba sangamia mtamdunga Mwenyezi Mungu waimkia afuba kwa ikafa wayasiranda vumwe wayasiranda mwana upepo be mtu kasina Mwenyezi Mungu kama mimi Yesu Kristo Nazareti ambaye ile Mungu amdunga kwelu ambenza amwamini astays commandement apara hayati basi wabwa rangule deja rangule minguni harmatambu na tena mufasi na tena harmatambu wasilabwa rakulabwa leo ari ne karstambi hunu bebabo mtu tambia nyingi hunu wo asampevu ni haram dayori mtu abdunga Yesu Kristo Nazareti weka tambia tsarwa mtu kakodzo tujokodza mana bani la gona nyibabo na stongu center isinoza mana tsala mfano be tama yangu yana Yesu Kristo Nazareti amba soyeto noza basaba be le natsoma lizoba mwamba Yesu Kristo nivonese swatso nivonesa yo mana wewe wamana wewe mchabari mtoto koza be mwamba Yesu avonesa tsomvonesa mtoto kala tambu be kasi tukaroni hamtomba ai imizi yatsuko ifanye papa mtoto mwamini Mwenyezi Mungu mba yo tambu iso sivira donc mtu mukana Yesu mtu kakana tambu roni mtu kakana mafikira ya peu mtu kakana tugutsuko itamba ya usongefu ambaye usongeteke mba umuzo mizi yako si yeye papa mtu afina AVC kavasi mtu tukana Jésus Christ de Nazareth afi AVC jamais impossible badine kama mtu arongomba Jésus anoni be Jésus almairoho katufana AVC mana AVC ile lo shetani AVC ile de mizi yatingu ni kama mtu sikitungu nyingi de ndo abatefanya mas mana sidalamba wasi mizi yatu yini Mwenyezi Mungu darisufulia ovi na nikamba ifanya kusina Mungu ifanya pa Mwenyezi Mungu ishuze kama mtu afasira nanda mtu astabia hunu twanda na tambu tena mnamoro tena donc silabwe kala ba shoni ama mtu tambia hunu mtu asira pewo ntambo na rimzungu Yesu Kristo Nazareti riamini amba wede Mungu rimbenze riparo hayati hazizo shalom Mungu arjale kama kwa benze ribwezi roho rimkubali Yesu Kristo Nazareti amba wede Mungu rimhamini riparo hayati ringepevoni arba usina maasu manaka kula mtu abingansi moja tu dhambi moja tu amba kapara mtsamuzi msoma atafunalo asramuru nikafasimba dhambi mba yasro balance wa balance tunga balance lezitambo rakolabwa tunga kamba asramuru ni vorto lezitambo kafasimba tamuro ni amba alawetse na muro eternally sadiri muro wo deman abada pewo deman abada mtu anda muro na andreka tulawatsena donc na ribawo yeshetwani ribawo watu labamba muro ursiratule muro rahoswe ritolewe kafasimba tamuro ni arahoswa tolo dhambi moja tu mtu afanya tu amba mnyaa viri amtsebemba ngalebini vale mana wasitu gweru nayo wasina tsemu wasisuruto ma komor nzwani mwali gazja maori harma tsemu rakarska wasi omumba mnyomengo même si aja omia mwana shingo ajende balari me wasifanya az prefecture heje himia ajende balari me wasifanya taxi azia taxi wewe no shikawa butamwingo ekausiliwa wasemana zotunguza pe umbazo sibina moroni mana le péché de l'amour le salaire du péché c'est quoi c'est la mort et l'amour c'est quoi c'est l'enfer naribawe shetani hazizo shalom narikina baraka rikina usalama ribwezi roza turimwamini Yesu Kristo Nazareti rimbenze stehi zisharia zahe ripare hayati unuru ya heri wali mana waede nuru sisoma balamba ide nuru
nous à Jésus Christ de Nazareth il wali mwengi wa heru wali il est roni nzia rimpare au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia, amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Shalom, shalom.